हाय राम जय जगन्नाथ मो रिलु डेली लाइफ को आपण मानक स्वागत करछि। आपण माने केमते अछन भलो अछत ना आशा कर समस्त भलो थिबे सुस्थ थिबे। चलंतु काम धंदा आरंभ कर देलिनी। रोसई हमर एठी टिके चावल बाटी देइछि। हमर आज कांजी बनेइबा शीत दिन 15-20 दिन हेलानी कांजी टिके बनैथली बहुत इच्छा हला फेर बनायाको टिके पूरा गरमा गर परिया कांजी बनै दबा। आ शीत दिन आज तो सोमवार निरामिष बार तेणु करी कांजी टिके बनै देले खाइबा पूरा मजा आसीज। शीत दिने कांजी खाइबार मजा ही किसी अलग प्रकार खुद जा सब सोनू मार मोर बहुत पसंद कांजी से मत कहला मसे 20 दिन खंडे कि 25 दिन खंड बनई से मत कहला 3-4 दिन है मामा कांजी बनइब आउरी तंटी जांगे खाइबू आउ सीम आलू भजा को आमर गरम गरम कांजी आ सकाळे रोटी सांगे बंधाकोबी आलू ताकू तकारी करथेली। चलतु वीडियो टी कंटिन्यू करंतु। आ मु बेसर बाटी दे सीम आलू बेसर देकी पूरा भाजीबा आउ से फुटी गले हमर परिवा पके दबा। बेसर बाटी दबा सीम आलू बेसर दे पूरा भजा करिया पोड़पोड़िया करी भजा कड़े गरम थला कांजी रे परिवा पकई देइछि। चला भजा करदबा सीम आलू बेसर दे भाजवा। बेसर दे पूरा पोड़ पोड़िया कर बासी भाजी देवा कारण कांजी सांगे बेसर भजा टिके न हेले बाग लागबनी बेसर भजा हेले ही भल लागिबो। बेसर दे देवा कांजी आंबुल देदेवा। आज गोटा ये कड़ी पत्ता नाई तो भेसुंग पतर कांजी पकईया को जहाँ भी हो मन हो मैंने कर खाइबा। भजा बेसर भजा करदेली भजा हो गला कांजी बघार दबा। पूरा टकर मकर फुटी आंबुल पकई देती आंबुल न पकईले तो कांजी केमती हम गाँव में खटा तोराणी पेज दे करती ये खाली आंबुल पकई चाउल दुटा बाटिकी कर भजा काढ़ी दबा आलू काढ़ी देकी ये बघार दबा। पूरा बेसर देकी सीम आलू भजा मस्त कांजी आज भेसुंग पत्र पकई ना कौन कर चलदबा। खाइबा फुटण देकी बघार दबा। आज आज कौन दी जन हाँ तो ट्यूशन क्लास न लगी आउ
ଭାସିଗଲେ ଦୁଇଟା ଜନ୍ତୁ ମୋର। ମାମା ଆଜି କ'ଣ ବନେଇଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ? ହାଁ ଚଳିବ? ମୋ ସୋନୁ ମା ଆଜି ପଳେଇ ଆଇଲେ ସ୍କୁଲରୁ। ଆସିକି ବେଗ୍ କୋଉଠି ଫୋପାଡ଼ିଲ? କାଲି ସ୍କୁଲ ଯିବନି? କାହିଁକି? ଏକ୍ଜାମ ସରିଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଆରାମ କରିବ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଦେ ହାଇ କହିଦିଅ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲନ୍ତୁ, ପିଲା ଆସିଲେଣି। ଆଜି ରୋଷେଇ ପୁରା ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସରିଛି। ଏଠି କାଞ୍ଜି, ସିମ ଆଳୁ ଭଜା, କୋବି ଆଳୁ ଇଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇନେବା। ଆଉ କାଞ୍ଜି ମୋର କେମିତି ହେଇଛି, କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି କହିବେ। ପୁରା ମସ୍ତ, ଶୀତ ଦିନ ପାଇଁ ପୁରା ମସ୍ତ। ଆଉ ବାର ଆଜି ଆଇଁଷ ବାର ନାହିଁ। ଆଉ କାଞ୍ଜିରେ ପୁରା ତ ଯେତିକି ଭାତ ଖାଇବା କଥା ତା ଡବଲ ଭାତ ଖାଇବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାଞ୍ଜି। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିବା ପସନ୍ଦ ସେ ପରିବା ପକାଇ ପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ କାଞ୍ଜି କେମିତି ହେଇଛି କହିବେ, ଖାଇନେବା। ଚାଲନ୍ତୁ, ସବୁ ଧରିକି ବସିଯାଇଛୁ, ଖାଇବୁ ମା ଝିଅ ପୁଅ। ଆଉ ଏଠି ମୋ ବିଟୁ ଡାଲି ଗରମ କରୁଛି, କାରଣ ସିଏ ଏ ଜିନିଷ କାଞ୍ଜି ଖାଇବନି। ଆଉ ଆମେ ମା ଝିଅ ତ ଉଡ଼େଇବୁ। ଆଉ ମୋ ମାଆକୁ ଆଗେ ବାଢ଼ିକି ଦେଇଦିଏ। କାଞ୍ଜି କ'ଣ ଇଏ ଏତେବେଳେ ଜାଣିପାରୁନୁ ମା? ତୁମ ଫେଭରାଇଟ୍ ଜିନିଷ, ଗୋଳେଇ ଗୋଳେଇ ଖାଇଦେବ। ଆଉ ଏଠି ମୋର ଡାଲମା ନା ଓ ଯେଉଁ ଭେସୁଙ୍ଗ ପତ୍ର ମା ପଡ଼ିନି ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଡାଲମା ଲାଗୁଛି। କାରଣ କାଞ୍ଜିର ବାସ୍ନା ହିଁ ଆସୁନି କି, ଭେସୁଙ୍ଗ ପତ୍ର ନଥିଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ନା। ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଳେଇ ଗୋଳେଇ ପୁରା ହାପୁଡ଼ି ହାପୁଡ଼ି ଖାଇବା। ସିମ ଆଳୁ ଭଜା, କୋବି। ଆଉ ଏଠି ମୋ ବିଟୁର ରୁଟି ଭାତ। ଆଉ ଗରମ ଗରମ ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ନା। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇଦେବା। ମା ଝିଅ ଖାଉଛୁ। ଏଗାରେ ହାଣ୍ଡି କଢ଼େଇ ସବୁ ନେଇଯାଇଛୁ। ଆଜି କାଞ୍ଜି ହେଇଛି ମାନେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସିମ ଭଜା, କେମିତି ଲାଗୁଛି ମା? ସାର୍ଟ ବୋଲିଲୁ ଏତେ ଭୋକ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଖାଲି ଟିକେ କମି ରହିଗଲା କଢ଼ିପତାର। କଢ଼ିପତା ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। କଢ଼ିପତା ଦୋକାନରେ ନାହିଁ, ଯାଇ ବୁଲିକି ଆଇଲି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଏଠିକି ତ ଗଛ ନାହିଁ, ଯାହା ମିଳିବ ଦୋକାନ ଗଲେ ଆଣିନି। ବେଟା ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଇଦିଏ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିଦେବେ। କାଲି ଏକ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସାଙ୍ଗରେ ଫେର ଦେଖା ହେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇନେବା, ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ।